So, hi guys! Welcome to back to my channel. So, naman ko this Balanghay City sa Butuan. Ay, hala na close ha. So, narang ko nila toilet o kan shower. Nara ko, hi! Ganahan ko karon day 1 pa, day 1. Then, so what Awa guys. ay, nay cabinet na mo. Then, wait. Tawa guys, so guwapa guys, Balanghay City tawa naghay mga flower. Pero ganahan ako na yung family di tanan. Pero wala mo ko yung kwarta. Gusto mo bayad sa bayad ha. Tawa guys, so balin tawa guys. Bakit malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang baby ko. Char, grabe. So, nagwapa-gwapa na yarn ko. Grabe naman ako. Gwapa yarn. Pangit yarn. Itom yarn. Itom ko ha. Itom. Itom ko. Itom. Ako nag-like guys. Promise. Tawa sa guys. It's so perfect. Blah, blah, blah. Tanong sa most mga world. Ay, sa. Oh, nara ko. Guwapa yarn. Beshi wine. Oh, kanta-kantang guwapa. Grabing guwapa. Uy! Char, di po guwapa. Di niya ang cellphone ha sa mama ni. Sa mama. Ang cellphone ako nasa balay. Sa Kabadbaran City. Guwapa. Una ng TV. Grabe. Tapos ang world guys. Dasam ko dali, okay? Just 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diba? Magic. Gipatan, alam mo kadali. Anong guwapa mo, no? Nice ang view sa Balanghay, no? Wait lang ha. Dali. So, gusto man kumotog swimming pool, pero bawal man. Magdag cellphone dito. Lain. Pero dapat, need pa na ka mo bayog 200. Mahala, uy. So, guys, thank you.